जोंनि प्रग्रामा दानिफ्राय स्टार्ट खालामनायहाय 5:30 जोबहैगोन काउन्सिल सेमिनार बेयो 5:30 जोबहैगोन 5:30निफ्राय 6:30सिम डिनार नानि जानाय 6:30निफ्राय जेनेरेल सार्भिस अर्थात पस्टाल सार्भिस बेयो जागोन आं खुब खावलायदों दा मोनाबिलिनि गेजेरावहाय दङ बेनिखायनो खाथि खालायाव थानाय लोगोफोरखौ लिंहरदो खाथि खालायाव थानाय मन्दिरखौ लिंहरदो नाथाय बयबो मानसि जादों गाबोन 11:30 थागोन 11:30 प्रग्रामा ओमफ्राय गाबोन बिथांमोना गोथौयै ओंखारलांगोन बे साननि मोनसे मोजां दिन होयो जोंनो थाखाय आबाद করবে होयो এই লোগোसे প্রোগ্রাম আমি এখানে একটা মাস্টার করিব আমার প্রোগ্রাম রানিং চলি আছে ঈশ্বর লাগা মানুহ আহিকিনা ডাঙৰ ঈশ্বৰ লগা কথা আমাৰ শিকাইছে কিন্তু আজি আৰু খালি 11 এই থাক সেন্টাৰ দিয়া আছে ভাল দিন যাতে আমাৰ ঈশ্বৰকে দি থাকে হাওয়া আমালৈ এনেকুৱা ভাৱনা এনেকুৱা দেখি আছে এইটো ঈশ্বৰ হতাই দিয়ে সেইটো আমি প্ৰাৰ্থনা কৰিব আৰু যিমানটা আজি গৈ কাছে থাকে সব মানুহক আজি ডাঙৰ ব্লেছ পাবলৈ দিছে একেলগে আমি এতিয়া ঈশ্বৰৰ লগত মাছ প্ৰে কৰিম সেই লগেছে বেছি নহয় মাছ প্ৰে কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিম হালেলুয়া বলা কাছে সব সবাই কথা বলতে কারণ হালে দিগমান বলে সমস্ত সব মনে ঈশ্বর ভক্ত আপা এ প্রণাম করে আমি দাস হয়ে গেছে করতেছে সমস্ত মনে মনে করতেছে এই এই আপনারা স্পেশাল সেমিনার বেতন করতেছে সবার কাছে আমি পাশে গিয়ে সবার কাছে মনে হয় করব আচ্ছা করব সকল করব আপনি ভালো করে করব ও ঈশ্বর আপনি জানেন খালি করতেছে ও কত যে সেমিনার করব वे सेमिनार हाने का सफल ने निकल को ने जीवन सालों का सा ये सफल में दास को फिर वे सफल में जीवन को फिर का ने क्या तो वो का बहुत काम है तो वो सेमिनार अपन ने विशेष पालन करने से वो दा नसीब है और वो गबन का से के प्रोग्राम करने है प्रभु जैसे उठेगा बाहर का साथ आया जैसे जब वो मेरे को प्रोग्राम में कैसे मौका एक पालन करने से 사랑해진 우리 주님의 전함에 그네는 오라 파는 바라하는 서로 여러분의 반응하나이 모자 수시 저기 그 선물은 아르메니 맹구에서 선물로 하나 갖기 예능을 반응하는 부분이 있어요. 아빠는 가만히 보고 몇 프로그램 सक्सेसफुल जाथों गोबां मोनसे सोलायनो हाथों मन्दलि भक्त जाथों प्रभु बेबायदि जिबन गोथार जिउ प्रभु लाबोनो हाथों बेबायदि सेमिनार खालाम बेबायदि प्रार्थना खालामो बे प्रार्थना जिसु ख्रीष्टनि बिबार आमेन ऐसे हम और स्पीकर बेटे थैंक यू प्लीज Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Bagi muta gimana sehat katamu? Bagi muta. Baik, jangan salah kita mau. Bagi muta. Baik, kita dura. Kita siapa ini? Manusia. Ha. Acung dulu kalau nanti. Apne lah cara begitu. Ayo, nalar itu cuma mulut pantai sih. Pantai sih, nah. Nih, pantai sih boleh pantai boleh. Apne में सारी उछला है, पता है? ayo awas tu peshi balas itu soal Desember itu boleh peshi balas kalfin bos kalfin boleh kalau harus bos peshi kalfin do lep bos bukan kasih peshi nih